म्हापसा कुचेल येथील वडेश्वर नगर परिसरातील महिलांचा संयम अखेर तुटला। वडेश्वर मंदिराजवळ साचणाऱ्या कचऱ्याबाबत अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने संतप्त महिलांनी झाडू हातात घेत परिसराची स्वच्छता मोहीम राबवली। मंदिराच्या पवित्र परिसराला बाधा आणणारी कचरा समस्या पर्यावरणासह धार्मिक भावनाही दुखावण्यात असल्याचं स्थानिकांचं मत आहे। तात्काळ कारवाई न झाल्यास कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करू असा इशाराही महिलांनी यावेळी दिला। आमच्या वाड्यावेली बायला हे बाय कसे साफ करता बाय कचरा हे बाय कधी साफ करता बाय आमच्या वाड्यावेली बायला झाडू मारता आणि हो कचरो आम्ही हांगासर घेवचे ना। आमकां नाका हांगा कचरो आमच्या बायलांक हांगासरल्या आमच्या वाड्यावेल्या बायलांक त्रास नाका। पळय हांगा बोर्ड मारलेलो कितें तुमी हो बोर्ड मारले हांगा कचरो उडोवपाचो ना म्हणून आनी हांगाच कचरो पडटा पळय पळय हांगाच कचरो उडयता आनी पळय ही उलयता ही पळय हे पळय ही उलयता आयका तेच हे पळय सगळे ती आतां आमची बायलां पळय हे कितें हे उडयला पळय हे कल्लो चिकनाचे हे उडयला खंय कचरो उडयला चिकनाचो आमचे बायलां हांगा साफ करता। हे पळय हे आमचें देवूळ हे पळय हे आमचें देवूळ हे देवळाच्या फुडल्यानूच तुमी कचरो उडयतात जाल्यार कशें जातलें। हे पळय पयलीं आमचो कचरो आसलो पळय आमी सगळ्यांनी बायलांनी सायनी घेवन तो कचरो बंद केलो आनी थंय गार्डन केलें। परत आतां वडेश्वरा कडेन ह्यो कचरो उडोवंक सुरवात केली। परत कमिटीन सगळ्याच्या सायनी घेवन लेटर केले, हेल्थाक केले, म्युनिसिपालिटीक केले, MLA केले, त्यांच्यानी एक्शन घेवंक ना। ह्यो कचरो सगळ्या वाड्याचो सगळो करासवाडे सडये मायण सगळ्याचो कचरो गणेशपुरी सुद्धा कचरो हाडून हांगा उडयला। आता हे खावचे खाण सगळें एक साक हाडून हांगा उडयला। ह्यो घाणी सगळे आमकां घेवचे कोंबडी कातरता थंय उडयतात, सगळे कातरता थंय उडयतात। आमी हांगा घाणी घेवपाच्यो पयलीं तुमी गार्बेज हाडून थंय उडोवन आमकां सगळ्यांक घाण दवरल्यात आनी आतां आमी कितें करपाचें। आमी सगळीं शीक आसा हांगा भुरगीं बाळां सगळीं थंडेन तुमी गार्बेज उडयला सगळे कॉन्सुलाराचो जे आमची वाट लायली आसा ते कितें करता तें सांगा आमकां न्याय बरी जावं आमकां नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीन आमकां योग मनीस दवरपाचो हांगा देवळा कडेन आमच्यान ही घाण घेवन वचो पळय कितें तें। आनी ह्यो सायनी बीन सगळ्यांक MLAक बी सगळ्यांक पावल्ले आहात आनी म्युनिसिपालिटीक सगळ्याक हेल्थाक सुद्धा पावल्ले आसात। आमी सगळीं आतां कचरो आमी लाई करून उजो घातला थंयसर पळय दाखयता आमी कितें करपाचें हांगा तें पळय थंयसर। आमच्यान आतां खोकलेर आयकोन आमी शीक पडले आमकां कितके दीस जाले। नाल्यार तुमी चेक करा आतां तुमी रावा हांगा म्युनिसिपालिटीचे